और हजरत जी इस दफा ये इलेक्शन होने लगे हैं, इस दफा तुम्हारे वोटों पे फैसला होना है पुत्र। इस दफा तुम लोगों ने गलत वोट डाला, पाकिस्तान का इतना नुकसान होगा कि तुम सोच नहीं सकते। देश पाक का मफहूम है मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जा, किन्नी होती है ना को डसिया जाना चाहिए। खुदा दा ना हाथ जोड़ के भाई होश चाह खुदा का वास्ता इस दफा शामी के लिए वोट ना देना, इस दफा पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट देना। खुदा दा वास्ता जे मेरे को सियालकोट आके बिरयानी खा रही हो, बिरयानी ली वोट ना दियो। खुदा दा वास्ता जे मेरे को सियालकोट आके चाह दा कप पी रही हो, मैं पिया दियागा। चाह वास्ते ना विकियो, शामी कबाब वास्ते ना विकियो, सीख कबाब वास्ते ना विकियो। हो गई हमारी यार, मैं इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, तो चले हो अपनी वाह लबोगे तो जाके, अपनी वाह ढूंढो कहीं, मांगो रो रो के उससे वो आह वापस। आज अगर किसी के मुंह पे दाढ़ी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, अगर आज किसी के सर पे टोपी नहीं है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, अगर आज किसी की नमाज छूट रही है उसको कोई दुख नहीं इस बात का, कोई दुख ही नहीं है। और कमाल हजरत बयान किया इसको मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मसनवी शरीफ में। फरमाते कोई बादशाह था, अपनी शाही बगीचे में बैठा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सामने अनवाओ इकसाम के मेवे पड़े हुए थे, सारी काबीना बैठी हुई थी। वो बादशाह को दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया, बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह के सामने बोलता, जो बादशाह को शर्म करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो अपने छोटों पे शफकत न करे, अपने बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। और तू कह रहा है बाबे का शुगल दिखा, कौन बोले? कोई भी। जैसे हम सारे फेसबुक के शेर, हम सारे फेसबुक के शेर फेसबुक पे पढ़ के मारते हैं, वैसे कुछ फेसबुक पे बड़ा कर देंगे कुछ। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का दिवालिया होने को, दिवालिया तो खैर नहीं होगा इंशाअल्लाह कभी भी, क्योंकि जो हमारा कौमी तराना है ना उसके एंड पे लिखा हुआ है साया खुदा जुल जलाल, इसका नहीं होगा कभी। ये पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह जितने मर्जी दुनिया के नक्शे बदलें ना, इंशाअल्लाह कभी मदीने को कुछ होगा और ना कभी पाकिस्तान को कुछ होगा। ये दो ही तो शहर है बेटा जिनकी बुनियाद सिर्फ इस्लाम है, दो ही तो शहर है आपकी तारीख। बाकी को अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्कमानिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, कजाकिस्तान को, फलानिस्तान को, फलानिस्तान कोई फलानिस्तान, दो ही मदीना, दो ही हज़रत जी बस। बड़े बड़े हालात आए, मैं नहीं, अल्लाह की जात बेहतर जाने, कितने आएंगे लगेगा जी हूं एदा कख नहीं जे रहा, लेकिन इंशाअल्लाह एदा कख नहीं आता, सारा कुछ ही रहना है, इसका कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े नक्शे हजरत जी वो गूगल पे डाले गए, 2013 में पाकिस्तान में बलूचिस्तान नहीं होगा, 2017 में जनाब सिंध नहीं होगा, तो 2019 में वो नहीं। तू मामा लगता है। और याद रखो पाकिस्तान वो पौधा है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, ये वो दरख्त है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है, और जिसको मोहम्मद और अली लगाए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका राखा मोहम्मद हो, जिसके राखे अली हो, जिसको जमात अली बनाए, जिसको मेर अली बनाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जो जो करना करो। मैं अपने हुक्मरानों को भी कहता हूं, अजय किसी का चाह रह गया पाकिस्तान लुटन से खान का, और तू भी चाह पूरा कर ले अपना, होना इनू कख नहीं। अगर कोई रहता ना, और हुक्मरानों अगर किसी का चाह रह गया इसको नोचने का, अगर किसी का चाह रह गया इसको खाने का, और वो भी पूरा कर लो, सारे अपने अपने चाह पूरे करो। ये है, ये रहेगा, ये रहेगा। बात जिसका कुछ चाह है वो भी पूरा करे, रह ना जाए तुम में से, इसकी प्रीति खुल के हमारे सामने ना आ जाए, इसको अल्लाह नंगा ना कर दे। अगर रहता है ना किसी का चाह, जाओ पूरा कर लो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि साया खुदा जुल जलाल, साया खुदा जुल जलाल, साया खुदा जुल जलाल।
लकील उन्हें बड़ी बुरी है इसके साथ हजरत ने। लेकिन पुत्र एक मेरी बात याद रखना, मेरी आदत नहीं है डंडियां मारने की। जितनी बुरी उन्होंने की है उतनी बुरी हमने भी की है। बाज आप में और मुझ में से भी कोई नहीं आया। जिस जिसको मौका मिला है सारे ने दाल आया। सिर्फ बदनाम हो गए, सिर्फ नहीं तो वाकईतन बदनाम हुए थे। लेकिन बाज आप में और मुझ में भी कोई नहीं। जिस जिसको मौका मिला है ना, ये केमिकल वाला दूध नवाज शरीफ बेच रहा है आके, कुत्तों का गोश्त जरदारी खिला रहा है, मिर्च में पूरा कौन डाल रहा है, बिलावल डाल रहा है। ये वो ठीक नहीं थे एडे हाजी असी भी कोई बराबर के शरीक है। उत्थे उन्होंने लुटिया, इत्थे असी लुटिया। लेकिन बचिया क्या हूं मैं, साया खुदा जुल जलाल है, साया खुदा जुल जलाल। 600 टैंकों का हमला रात को सोते में हो तो ठीक थे अपनी जगह, लेकिन उनको नहीं था ना पता साया खुदा जुल जलाल। उनको नहीं था पता, उनको नहीं था पता कि साया खुदा जुल जलाल 600 टैंकों का। कुर्बान जाऊंगी मेरी आर्मी में। और हमेशा बेटा एक बात याद रखना, वो पीछे भी क्लिप था तो मुझे दोस्त कहने लगे अलविस भाई साहब लगता को प्लाट ले लिया तुसी भी आर्मी को। सरकार असी नहीं है देखिए असी आर्मी को लईए, असी चोली उत्थे ही फैलाई है। मेरा कल भी घर किराए का था, मेरा अभी भी किराए का ही है। लेकिन जो भाई अल्लाह ने अगर इज्जत दी है मेरा काम है। ठीक है बेटा, मैं नहीं कहूंगा कि आर्मी बिल्कुल ही ठीक है मामले, लेकिन बेटा बोलने से पहले एक बार जरा उनको भी याद रखना जो तेरे लिए इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं, वो भी तो आर्मी है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, गलतियां हुई हैं, गलतू हुए हैं हजरत, और कर रहे हैं अभी भी ये गलती। लेकिन बेटा सोचने से पहले ना इतना जरूर ख्याल रखना, वो भी आर्मी है जो इस वक्त तेरे लिए सियाचिन पे खड़े हैं। पुत्र याद रखना, अगर वो ना हो तो जिस वक्त बंबई में बैठे ना वो इधर हो। ये भी एक तरीका कार है मुल्क को कमजोर करने का कि अवाम, मैं फिर कह रहा हूं अदर जी गलत है, लेकिन भाई इतना भी तो देखो ना, आर्मी भी तो पाकिस्तानी अवाम की आर्मी है, ये भी तो बात याद रखो। इसलिए बेटा हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना जी वो पीर गलत, इसका मतलब सारे पीर गलत नहीं। पीरों में पीर अजमल साहब भी तो है ना, पीरों में पीर इलियास कादरी साहब भी तो है ना। इसका ये नहीं, मतलब ये हमेशा ध्यान रखो, हर जगह कभी भी सारे गलत नहीं होते हैं। लड़े बेटा वजूद के साथ, बम बांध के ये टैंकों के नीचे, रोक ही नहीं सकता 600 टैंकों का हमला, कैसे रोकते हो? बम बांधे थल्ले उड़ा दिए पूरे का पूरा टैंक ही हजरत जी ने, बड़ी दलेरी से लड़े हजरत जी। लेकिन उधर क्या था, जो मुआजा शरीफ में खादिम खास थे, नींद का गलबा, आंखें बंद हुई, देखते क्या है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़रा बंद दिया, जंगी लिबास है, दस्ते मुबारक में तलवार है। अर्ज़ करते महबूब ये क्या? फरमाया मेरे पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, मैं अपने पाकिस्तान की मदद को जा रहा हूं। सोनी धरती हल्ला रखे, कदम कदम आबाद तुझे, इंशाअल्लाह ये आबाद ही रहेगा। लेकिन बस इतना कहूंगा पुत्र, खुदा दा वास्ता जी, हदीस पाक का मफहूम है मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जा, किन्नी भी ना को डसिया जाना चाहिए। खुदा दा ना हाथ जोड़ के बेहोश चाह जाए। और हजरत जी इस दफा ये इलेक्शन होने लगे हैं, इस दफा तुम्हारे वोटों पे फैसला होना है पुत्र। इस दफा तुम लोगों ने गलत वोट डाला, पाकिस्तान का इतना नुकसान होगा कि तुम सोच नहीं सकते। खुदा का वास्ता इस दफा शामी के लिए वोट ना देना, इस दफा पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट देना। खुदा का वास्ता जे मेरे को सियालकोट आके बिरयानी खा रही हो, बिरयानी दी वोट ना दियो। खुदा का वास्ता जे मेरे को सियालकोट आके चाह का कप पी रही हो, मैं पिया देगा। चाह वास्ते ना विकियो, शामी कबाब वास्ते ना विकियो, सीख कबाब वास्ते ना विकियो। और पाकिस्तान वालों, अगर इस तरह तुमने वोट गलत दिए तो फिर आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
خدا کا واسطہ ایتھے میرے تھاول ویکھ لو، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے یار، کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے۔ محبوب فرماتے ہیں ایک سراغ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، اور 35 سال ہو گئے تم ان سے اپنے آپ کو ڈسواتے ہوئے۔ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ فون پکڑے ہیں، یہ ایپل، یہ سامسنگ، یہ نوکیا، یہ نہیں کہ یہ میرے بچے بنا نہیں سکتے تھے، ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیے۔ یہ نہیں کہ میرے یہ بچے، میں اکثر پوچھتا ہوں نا کہ آپ نے کیا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں، میرا دکھ ہے، مجھے پتا ہے میرے بچوں اللہ نے آپ کو اتنی سوجھ دی ہے، آپ امت محمد ہو، آپ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو ہمارے، آپ بنا سکتے تھے ٹویوٹا، آپ بنا سکتے تھے ہونڈا، آپ بنا سکتے تھے کیا، آپ بنا سکتے تھے ایم جی، آپ بنا سکتے تھے مرسڈیز، آپ بنا سکتے تھے لیمبورگینی، لیکن ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیا۔ جس بچے نے کچھ نئی چیز بنائی بچہ ہی غائب، جس نے کچھ یوٹیوب پہ نیا کر کے دکھایا پاکستان کے لیے بندہ ہی غائب۔ وہ ایک ہماری بیچاری بچی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس بچی کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، عرفہ کریم حضرت آئی ٹی کی بچی تھی حضرت، پتہ نہیں منوسا نے کی دیتا، اٹھی نہیں حضرت۔ مجھے پتہ ہے آپ بنا سکتے سر، لیکن نہیں وکے دینے حضرت۔ اگر تم نے ٹیوٹا بنا لی تو پھر یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ سارے، پھر ان کی یہ کھپیاں پھپیاں کدھر جائیں گی؟ اس لیے پتر خدا کا واسطہ اس دفعہ نہ اس طرح کرنا، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ اور میں ایک بات دکھ سے کہنے لگا ہوں، میرے پاکستان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، پاکستان میں مسلم نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پیپل پارٹی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں ایم کیو ایم والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں اے این پی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں رہ رہا ہے۔ سب سے بڑی میرے پاکستان انہی حضرت کسی لیڈر لی میں بول چھڑا مصبائی جے فیصلہ بادوں جائے تے جائے کے میں حضرت بدنصیبی حضرت کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں حضرت، نہیں حضرت۔ پاکستان سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو۔ مثنوی شریف حضرت جی کمال کر دیا مولانا روم نے۔ اب فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا حضرت، شرارت سوچی، کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں، کوئی نہیں بولا گوں حضرت، آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت۔ وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا جاؤ بابا بلا کے لا، بابا آ گیا حضرت۔ وہ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں وال سفید کر لیے، نہیں، وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرا ہی لگا گیا۔ اب تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا نا، بات اتھے ہی ختم نظر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا، لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے۔ بڑا حضرت جی علاج ہو، جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا، حکیم طبیب تکے لگاتے رہے، نہیں تکا لگا کسی کا۔ بادشاہ دن بدن موت کے قریب، دن بدن موت کے قریب، بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ۔ طبیبوں نے بھی دوائیاں بند کر دی، اور انہوں نے کہا جی جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ۔ ٹھیک ہے جی، اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ کی آخری ملاقات۔ بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ اب لکھا ہے جی انہی ملنے والوں میں نا سرخ رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا، اس کو نہیں یاد کوئی۔
बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबे ने पूछा बादशाह सलामत किधर की तैयारी है? जब बाबे ने तैयारी का नाम लिया ना तो बादशाह रो पड़ा, क्योंकि हम तो तैयारी को भूल चुके हैं ना। हम तो इस तरह रह रहे हैं कि कभी जाना ही नहीं है इधर। इस तरह के प्रोग्राम सुनो हमारे इधर। अल्लाह भाई ये तेरे मेरे प्रोग्राम है, उस जात की क्या मर्जी है, न तू जाने न मैं जानूं। ये पहला रोजा तेरे और मेरे प्रोग्राम में है, लेकिन उसकी मर्जी क्या है न तुझे पता है न मुझे पता है। रमजान का पहला जुमा तेरे और मेरे प्रोग्राम में है, लेकिन उसकी मर्जी क्या है न तुझे पता न मुझे पता। ईद के प्रोग्राम तू और मैं अब भी बैठे बना रहे हैं, ईद पे ये पहनना है, लेकिन पता नहीं है जरूरत उठे तेरी मेरी ईद है भी कि नहीं है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये हम तैयारी भूल चुकी है, हमें देख के लगता ही नहीं कि हमने कभी जाना है। हम इस तरह अल्लाह महबूब ने फरमाया मुसाफिर की तरह रहे, मुसाफिर की तरह रहे। लेकिन हमने कौन सी मानी है? जिस चीज से हजरत ने मना किया ना हम नहीं बात आए। का रहना जरूर, दिल ना लगाना, छोड़ना है, तंग होगा, नहीं मानी है। जिस चीज से मना किया, फरमाया मुसाफिर है, मुसाफिरों की तरह रहे, दिल ना लगाना। जमीन तेरे पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे रखना। इस जमीन को इतनी औकात नहीं कि इसको उठा के तू दिल में ले आए। तेरा दिल बड़ी खास चीज है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह का रसूल रहेगा। ये जमीन है इतने जोगी, अल्लाह ने पैरों के नीचे रखी है, पैरों के नीचे रखना, इसको दिल में ना लाना। अगर दिल में लाएगा तेरा नुकसान करेगी, तेरा कोई रिश्ता नहीं रहने देगी। रहने दिया इसे, ये मैं हजरत पीछे भी कह के आऊं, जब तक हजरती जमीन दिल में नहीं आती, ये तब की सुन लो, जब आ जाती है फिर तो आप भी देखते हैं, मैं भी। जब तक जमीन दिल में, अभी नहीं समझ होती जमीन जमून की कोई भी। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने ये मंजर देखा हुआ है हजरत। 4 भरा 5 भरा हजरत कम ते निकलन लगे सवेरे इकट्ठे ही, तो मां सारे की कहती है ओ पुत्रा मौसम भी है ते मैं अज ना मूली कंडा कर लांगी, अज राती मूलियां ले परोंठे, तेरा टाइम ना ला जाइयो सारे, ठीक है जी। मैंने अपनी आंखों से देखे मंजर बता रहा हूं आपको। पहले वड्डा आ गया, मां की कहती वे पुत्रा थके आए हैं, छोड़ते हैं परोंठे। वड्डा की कहता भाई अम्मी की गल्लां करन डे, ओ वीरां बगैर की मजा परोंठे खान दा, थोड़ा जिहा ढीक लैना, एडी केड़ी गल है, वी आंदे ने सारे भरा ते इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना जी, ये मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं जब अभी जमीन दिल में नहीं है, अभी समझ नहीं जमीन जायदाद की इतनी कोई। छोटा पहले आ गया, मां की कहती वो पुत्रा थके आया है, जे कहनी है तो परोंठा छोड़ दे। छोटा की कहता भाई अम्मी जी की गल कर दे, फाइन तो बगैर को मजा आना खान दा, थोड़ा जिहा ढीक लेना, फाइन आंदे ने ते इकट्ठियां खा। ये उस वक्त की बात है जब अभी जमीन दिल में, अभी दिल में भाई रह रहा है, अभी दिल में भाई की मोहब्बत है, अभी जमीन नहीं आई दिल में। लेकिन हजरत जी जिस दिन ये जमीन हम उठा के अपने दिल में ले आते हैं, फिर वही भाई जिसके बगैर पराठा नहीं खाया जाता था, फिर गांव में सबसे बुरा मुझे वही लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले जमीन पैरों के नीचे होती है, फिर हम उसको उठा के अपने, बेटा इसको दिल में ना लाना कभी भी, पैरों दे थल्ले भी, पैरों दे थल्ले ही रहने दे, दिल में अल्लाह को रखना, अल्लाह के रसूल को रखना, इसकी ये जगह नहीं है। मकान में रहना, मकान को दिल में न रख लेना, मकान में रहना, मकान को दिल में छोड़ना है। लेकिन हमने नहीं मानी, असी जिन्हों जिन्हों रख सकने हैं ना ही सारे ही रखे अंदर, लेकिन बस ना अल्लाह है ना अल्लाह के रसूल है, नहीं है। मुसाफिरों की तरह रहोगे, सोना रहोगे। ये सारे झगड़े इसीलिए हैं कि हम दिल में ले आए इन चीजों, इनकी जगह दिल नहीं है हजरत, दिल उस जात की जगह है हजरत। वो जब तैयारी की बात आई ना तो बाबा बादशाह रो पड़ा और कहता है बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है,
بابا بول کے کہتا ہے بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کون سا سفر ہے؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی آج سفر بھی ہو رہا ہے اور سفر کا سامان بھی ہو رہا ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہے اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہتا بادشاہ یاد آیا، یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ اس کو اللہ نے ٹائم بھی دیا، اس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر بھی دی، صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تو بھی بادشاہ کی طرح بے وقوفی نہ کر جانا، یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا پتر، عمل کی طرف آؤ۔ آج سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، لیکن اس دن ہم نے رونا ہے، لیکن تب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارا سامان دیکھو نا، گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے جانی۔ اگر آپ کہو گے بھی نا، میں وصیت کر دو گے کہ انگوٹھی میرے نال بھیجیو، یہ بعد والے جان دیں جی، بڑے ظالم جی بعد والے۔ میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھے، اتنے ڈاڈے ہیں بعد والے، اسپیشلی فیمیل۔ بڑی دیکھی میں نے، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، انگلیاں سوج گئیاں، انگوٹھیاں پائیاں سن حضرت، اچانک موت ہوئی، کوئی انگلاں تے انگوٹھی کٹ کٹ لائیاں حضرت۔ اگر تم کہو گے بھی نا، تو اگر بالفرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو، میں گھڑی لے جاؤں انگوٹھی لے جاؤں، تو کس کام کی ہے؟ یہ تھے والا کام نہیں ہے۔ پگ چھڑ کے جانی، ٹوپی چھڑ کے، ویس کوٹ چھڑ کے جانی، کپڑے چھڑ کے جانی، جیب وچ موبائل چھڑ کے جانی۔ بلکہ پتر سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں جانی۔ ساتھ پھر کیا جانا ہے؟ ساتھ جائے گی فجر، ساتھ جائے گی تہجد، ساتھ جائے گا سبحان اللہ، ساتھ جائے گا الحمدللہ، ساتھ جائے گا اللہ اکبر، ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت، ساتھ جائے گا صدقہ، ساتھ جائے گی خیرات، ساتھ جائے گا کردار، ساتھ جائے گی صلہ رحمی، ساتھ جائے گی والدین کی خدمت۔ اور میں یہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میرے مرشد فرمائے بابا روز راتی بہ کے تو اپنا صاف کر، اتھے تو ہونا ہی ہونا ہے نا صاف، تو روز اپنا صاف کریا کر اور چیک کریا کر، او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا۔ وہ میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، اپنی کرتا ہوں۔ پتہ ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے نا، سارا کچھ یہ ہوئے جڑا چھڑ کے جانا ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس تہجد؟ کہاں ہے ہمارے پاس قرآن پاک؟ کہاں ہے ہمارے پاس تلاوت؟ کہاں ہے ہمارے پاس کردار؟ دیکھو کتنا بڑا بھائی، او ہاتھ کھلارو جنا کل امی ابو دوئے یا دویاں چو ایک کہہ رہے، کھلارو در ہاتھ، سٹیج والے نہ کھلاری کوئی، سٹیج والے تلے رکھو، ماشاءاللہ تلے کر دے۔ انہوں نے جی او ہاتھ کھلارو کہ جڑے روز امی یا ابو دیاں پنیاں تے مونڈے دبا کے سوندے نے۔ اب ویکھیو ذرا ہوں صاحب دودھ تے پانی دا پانی ہے، یہ حالات ہے۔ تے پتر تہاڈا پھر اس محفل نو سنن دا کی فائدہ؟ کی تسی کی سو مسئلے دا فائدہ تانوں محفل سننا؟ تے تسی چلے انہاں نوں کوٹ بھی نہیں سکتے۔
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ? ਸਾਲ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੱਜ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 52,000 ਫੀਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਗੂ ਔਖਾ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕਬੂਲ। ਤੇਰੇ फैसलाबाद च बह के, तेरे कार बह के तेरी मां और तेरे वालिद दी है शान है। महबूब फरमांदे ने एक बारी प्यार ना वेख मकबूल अज दा सवाब। हस के प्यार नाल वेख होना किन्ना जी। सहाबा अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ कीती महबूब ए दिन च सिर्फ एक बारी, फरमाया जिन्नी बारी वेखे उन्नी बारी। क्यों नहीं पुत्र करते है? मैं हज़रत जी हूं ते मैं सारे पीरां दी गल नहीं करांगा जी, मैं अपने वर्गियां दी करांगा। पीरां नूं पै गई मुरीदां दी भुख। मैं अपने बजुर्गां नूं वेख्या, किसी ने मुरीद होना ना ते उन्हें कहना हज़रत मैं मुरीद होना है। फरमाना तेरी मां या प्यो है वे? उन्हें कहना फरमाया साडे कोल की लैण आ गया, जाके उन्हां दी खिदमत कर। वो साडे कोल बह रिहा कर आके कदी कदी ना, बाकी उन्हां दी खिदमत कर। चलियो उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दी खिदमत करो। खुदा दी कसम है दुख आंदा वेख वेख। ये उम्मीद आनी है ना, जिउंदियां नूं पुछदा कोई नहीं। ईद वाले दिन की स्टेटस लगने ने? टुर गए यार मुहब्बतां वाले। चंगा होया टुर गए, चंगा होया जा टुर गए। तेरी जान नूं रोना सी बह के उत्थे। तेरे कोल किहड़ा टाइम है उन्हां लई? तू किहड़ा कदी को पुछिया सी आके अम्मी जी सारा दिन की कीता जे? अबू जी की कीता मेरे अबू ने सारा दिन? तू कदी आके को मोटे घुट्टे सन प्यो दे? चंगा होया टुर गए। मैं तो हज़रत अब वैसे वक्त नहीं मिलता, मैं खत्म ते जावा ना, वो जो तुम फ्रूट ला के रखते हो, मुझे जहर चढ़ता फ्रूट वेख। अपनी जिंदगी च बाबा तरसदा रहा, एक सेब नहीं किसी ने बाबे नूं कट के दिता। कुल ते सिर्फ लोकां नूं बहाल नहीं, सारी मंडी खरीद के लैन दे। अपनी जिंदगी च माई तरसदी रही हज़रत, एक अंब नहीं किसी ने चीर के दिता। 10वें ते लोग आगे दिखावा करने सारी मंडी चुक ले आएंगे। रोंदे टुर गए दी जान नूं। याद रखना मेरे बच्चों मेरी बात, पुत्र 10 बोतलां ताकत वालियां, 10 टीके न्यूरो बयान दे, 10 टीके मैक्सिको वाल दे। एक पासे एक ओ सेब जिहड़ा तू अपने हाथ नाल कट के अपनी अम्मी ते अब्बू नूं खुआएगा, कल्ले सेब दी ताकत एक पासे। तेरे मां ते प्यो दा है ना खून होतेगा। तेरी मां और प्यो दा ऐना खून बधेगा, लेकिन तेरे कोल टाइम कोई नहीं कि तू एक सेब ही खुआए। मैं हज़रत मां है ना, दोनों का अपना अपना मकाम है, दोनों के अपने अपने रोल हैं। वो अपना रोल प्ले कर रही है, वो अपना रोल प्ले, उसका अपना मकाम, उसका अपना मकाम। दोनों मेहनत करते हैं तो फिर औलाद जवान होती है। लेकिन दुख ये है कि जैसे मैंने आगे कहा कुरान वाला मामला, ये भी मामला ऐसे तरह ही है। अबू जी फारग, मां दी शान, सॉरी मां दी शान। भला उलमा बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। इस्लाम दीन मोहम्मदी क्या कह रहा है? शान बाप की ज्यादा शान। भाई वो बादशाह है घर का, चौकीदार नहीं, माली नहीं, बिल तारन वाला नहीं, सौदे ले आने वाला नहीं, पोतरे पोतरियां ढोने वाला नहीं। वो बादशाह है घर का, बादशाह। और अम्मी जी मलिका है। लेकिन क्या हुआ, अब्बा जी को हमने पता नहीं क्या बना दिया और अम्मी जी को हमने बादशाह बना दिया। क्यों भाई? गल गलत नहीं की जी, रिकॉर्डिंग वाले हो, रिकॉर्डिंग कर दियो प्रोग्राम दियां, गल गलत नहीं की। वो बादशाह है घर का,
लेकिन ना ही नहीं उसका कोई। और मैं कह रहा हूं, मैं बेटा ये नहीं कि मां का इनकार कर रहा हूं, अल्लाह की कसम है। देखो ना एडी ठंड में हजरत रिकॉर्डिंग वाले बैठे थे, सर्दी हूं तो फिर सर्दी घट गई है, इन्होंने दिसंबर च भी रिकॉर्डिंग की क्यों इन्नी ठंड च ठरन डे। मैं दिल की गल तुहानू दसना, अल्लाह की कसम जी अपनी औलाद लई ठरन डे। गल गलत तेरी भाजी की ना औलाद होए तो तुसी भी किते सुते होना, मैं भी किते सुते होना। वो इन्हां लई ठरने असी इन्हां लई ठरने। तुम उसका नाम ही नहीं लेते बेचारे का। मां की शान, मां की शान है। शरीयत कहती है, दीन कहता है शान बाप की ज्यादा। सरबराह है घर का वो, बादशाह है घर का वो, मालिक है घर का वो। तेरी अम्मी मलिका है घर की, लेकिन सिर्फ मलिका 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 हो रहा है, उस बेचारे का नाम ही नहीं पूछा।